हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार। केमती अच्छे आपण मैंने समस्त निहाती भल थे। आज हूँ मार्गशीर फास्ट गुरुवार। तो चलतु मुझे देखेबी कि केमती झुटी चिता पकई। आईटा हूँ मोर फास्ट व्लॉग। जदि मो वीडियो आपको भल लगे तो मो चैनल सहित जोड़ी रुहतु। मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। मुझे देखेबी कि केमती झुटी चिता पकई। कार्तिक पूर्णिमा केमती मुरुज भी करमती लगुच कमेंट निहाती कहे। तो चलते स्टार्ट करवा। देखु यहाँ हूँ आम ठाकुर घर। आज गुरुवार तो ये मो माँ लक्ष्मी पूजा कर एटी मो मुरुज पकई। केमती लगुच कमेंट कहे। पचर कह मामा करछी ओहो नमो देलु नमो नमो ना हाथ नमो दे हाथ नमो दे ठाकुर मत इच्छा नहीं नमो दे कौन आज एमती करा है मामा कहाँ जिति हिटी पिटी अच्छी ना तुमको देखाऊ तू देखी नेलु कौन देखी भगवान तो सब बड़े देखा ना तुझे कौन झिटी पिटी रहा नमो को जाओ ठाकुर एटा बिना कर मांडे ठाकुर मांडे ठाकुर नम कर दे ना कर फ्रेंड्स चलते देखा सका रोषे स्टार्ट करवा। पूजा तो सरीगला एवं सका रोषे आरंभ करवा। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it.
ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଖାଇବା ରେଡି ଖାଇବା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବାଏ 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 ସୁନା ବାଏ ବାଏ कर दीदी बाय कर बाय